बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 के वालिद ने कुछ और अहम बातें बताई हैं। इससे पहले आप 2000 के बहुत से वालिद के इंटरव्यूज़ देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बड़ी मेहनत की है, जाके उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। कुछ हमने इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ उन यूट्यूबर्स से ली है, कुछ उनके वालिद से ली है। हमारी टीम के लोग भी मुतहर्रिक हैं और बहुत से रिपोर्टर्स जो हमारे डिफरेंट शहरों में है उनसे भी मैं गाहे बगाहे पूछती रहती हूँ। और ख़ासतौर पर कराची में जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, उन्होंने भी कुछ बातें मेरे साथ शेयर की हैं। कुछ एक्सक्लूसिव बातें जो शेयर की हैं इस केस के हवाले से जो अहमियत के हामिल है वो मैं आपको बताऊंगी, और कुछ सीधा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जो सिंध हाई कोर्ट में जो कि अब बहुत ही इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 2000 के वालिद की तरफ से, वो सब आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा, अब 2000 के वालिद ने कुछ बातें जो बताई वो ये कि उन्होंने कहा कि सारे वाक़े को 21 रोज़ हो चुके हैं, मेरी बेटी से कोई रब्ता नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए, वालिद को उसकी बेटी से मिलवाना चाहिए जिस भी तरह, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को मिले। अब उन्होंने कुछ खास बातें सामने रखी। उन्होंने कहा, ना मुझे मेरी बेटी से मिलवाया गया, ना बात कराई गई, मेरे साथ रब्ता करने की ना किसी ने कोशिश की। 2000 इस वक्त हब्से बेजा के अंदर है। देखिए, इसके वालिद का मुसलसल ये कहना है कि मेरी बेटी किसी दबाव और प्रेशर में है, क्योंकि एक बाप जिसके साथ उसकी बेटी बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रही हो, ये जाने से पहले उससे फरमाइशें कर रही हो, कभी बिल्ली की ख्वाहिश कर रही है, कभी कागान नारान जाने की ख्वाहिश कर रही है, उस बाप को यकीन नहीं आके दे रहा कि वो कोई इतनी परेशान थी या इस कदर वो तंग थी कि वो घर छोड़ के चली जाती। वो हरगिज़ इस पॉइंट को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 2000 इस वक्त हब्से बेजा के अंदर है, दुआ के पास मोबाइल या कोई ऐसी चीज़ होगी भी नहीं जिससे वो हमसे रब्ता कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया पर जो निकाहनामा और वीडियोज़ देखी, मेरे लिए बस यही न्यूज़ है। और ये बड़ी ही अलार्मिंग बात है, क्योंकि हर इत्तला, चाहे वो आपका तफ्तीशी है, चाहे वो वालिद है, चाहे वो वकील है, उन सब को मिल रही है सिर्फ़ और सिर्फ टीवी से। यानी टीवी वाले ज़्यादा मुतहर्रिक है इन कानून नाफिज करने वाले इदारों से। मुझे तो यहाँ पे हैरत है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ज़हीर और उसकी फ़ैमिली अगर वाकई शरीफ होते और अगर वो रियल फैमिली होते तो वो लाजमन इस मसले को हल करने की कोशिश करते, जो कि होना था वो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके घर की तरफ से किसी ने भी हमें अप्रोच नहीं किया। यानी कि उनके कहने के मुताबिक वो एक अच्छी फैमिली नहीं है जो किसी की बेटी को इस तरह से हब्से बेजा में रखे हुए हैं और उसके वालिद की तकलीफ़ को नहीं समझते और उनसे किसी तरह का रब्ता भी नहीं कर रहे। फिर जब उनसे कहा गया कि जो मुख्तलिफ बातें हैं कि जी कराची में दुआ के मामू हैं, चचा है, उससे मिलने लाहौर गए, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि फुप्पो, कभी टीचर, कभी सहेली, कभी ये कभी वो, इस तरह के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत है। उन्होंने तो यहाँ तक कि मेरे ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दायर की कि मैंने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। जब हम लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे तो उन्हें इस चीज़ का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये कंप्लेन दायर की कि मैं वहाँ पर आया और अपने भांजे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन के साथ आया, तो उस वक्त तो मैं कराची में था। मेरे CDR से देखा जा सकता है, मेरे तमाम रिकॉर्ड से, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो तमाम इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे, वो लोग मेरे साथ वहाँ पे थे। वो भी हंस रहे थे कि इन्होंने किस तरह का मुकदमा जो है मेरे ऊपर दायर किया, जबकि मैं तो सब वहाँ पर था ही नहीं। आमतौर पर ये होता है कि जो भी पार्टी इस तरह की होती है, जैसा बच्चे बच्चियाँ जब भाग के शादियाँ करते हैं, तो वो हरासमेंट के केस अपने पेरेंट्स के ऊपर कर देते हैं ताकि उनकी किसी तरह से जान खुलासी हो, उनको किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। एक कराची में थी पार्टी और एक पार्टी लाहौर में थी। तो वकील साहब जो भी इनके होंगे, उन्होंने मशवरा दिया होगा कि आप ये केस कर दे, शायद इस तरह से हो, वल्लाह आलम, जो आमतौर पे होता है हम देखते हैं। तो उसमें ये जो पार्टी है जो कराची में है, उसके बारे में तो CDR रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि वो वहीं पर हैं। वहाँ पर जो लोग उनके साथ इन टच थे वो भी इसकी गवाही दे सकते हैं। तो ये एक झूठा केस उनके खिलाफ रजिस्टर किया गया, ये उनका कहना है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि निकाह खां की एक वीडियो भी आई जिसमें वो ये कह रहा था कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया। मौलवी साहब बिल्कुल इनकारी हो गए। तो इस बात का भी जवाब वकील साहब को देना होगा कि अगर निकाह खां ने ये निकाह नहीं पढ़वाया तो फिर वो कौन था जिसने निकाह पढ़वाया, और फिर गलत नाम क्यों लिखा गया, इस चीज़ का जवाब भी देना होगा। अच्छा, निकाह खां के मुताबिक बच्ची छोटी थी, मैंने कहा कि कोई सबूत लेकर आओ, तो एक डमी माँ बनाकर लेकर गए। फिर वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि वो इस लड़के की माँ नहीं थी, लिहाजा मैंने निकाह नहीं पढ़वाया और मैं से बाहर आ गया। ये निकाह खां की स्टेटमेंट है जिसके बारे में दुआ के वालिद ने एक बार फिर से इसे इंडोर्स किया है। वो कहते हैं कि लड़के को देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लड़का जो है वो हब्से बेजा में रखा गया है, जैसे मेरी बच्ची को अगवा किया गया है। मुझे तो लगता है कि इसे भी किसी माफिया ने पकड़कर साथ बिठाया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि दुआ के वालिद इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, वो मुसलसल ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई माफिया है, कोई माफिया है जिसने इस लड़के को भी डरा धमका कर इसके साथ बिठाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा कूल माइंडेड आदमी हूँ,
پہلی بات ہے کہ بچی کی ایج ہی نہیں تھی. اگر بچی کی عمر ہوتی وہ کہتی کہ میں فلان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کے گھر والوں سے جا کر ملتا اور اگر مجھے مناسب لگتا تو میں شادی کروا بھی دیتا. لیکن بچی نے مجھ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. میں اپنی استطاعت کے مطابق ہر سال بچوں کو پاکستان ٹور پر لے کر جاتا ہوں اور جس روز دعا گھر سے لاپتہ ہوتی ہے اس روز سحری کے وقت اس نے مجھے یہ آ کر کہا کہ بابا آپ پچھلے 5 سالوں سے ہمیں مری لے کر جاتے ہیں, اس بار میں ناران کاغان جانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جگہ منتخب کر لو, میں آپ سب کو لے جاؤں گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دعا کے غائب ہونے سے 5 گھنٹے یہ پہلے کی بات ہے. واقعے کے وقت تقریباً 1 گھنٹے تک میں ہوش و حواس میں نہیں تھا. پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنا زیور نکال کر چیک کرو, گھر کی ہر چیز پوری ہے, کپڑے پورے ہیں, زیور پیسے سب کچھ چیک کرو. اس نے چیک کیا, مجھے بتایا سب پورا ہے. تو دعا اگر جاتی بھاگتی تو کچھ تو لے کے جاتی, اپنے کپڑے لے جاتی. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ دعا تو اپنی سن گلاسز تک گھر بھول گئی, وہ سن گلاسز جن کے بغیر تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتی ہے ٹھیک سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر دعا واقعی اپنی مرضی سے جاتی تو کچھ تو لے کر جاتی نا, کچھ تو تیاری کرتی. آپ یقین کریں یہ بات مجھے بھی ہضم نہیں ہوتی. کچھ تو انسان تیاری کرتا ہے. میں بار بار یہ کہتی ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ گئی ضرور ہوگی, کسی سے بات تو اس نے ضرور کرنی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی نے اس کو بلایا ہو, وہ بات کرنے گئی ہو, لیکن جانا اس کی نیت میں شامل نہیں تھا. لیکن وہ جانے پر کیوں مجبور ہوئی یہ ایک معمہ ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر دعا مجھے سن رہی ہے ان کا پیغام میں بھی دعا تک پہنچا دوں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمت نہیں ہارنی, میں پاکستان کا میڈیا ساری عوام آپ کے لیے فائٹ کر رہی ہے اور میں آپ کو ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا کر لاؤں گا. تو دعا کے والد جو ہے وہ اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور میں بھی دعا کو یہ پیغام دوں گی. اگر تو دعا ہماری بات سن سکتی ہے, پیغام سن سکتی ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے وقتی طور پہ تو ڈرا سکتے ہیں, لیکن جہاں پر دعا آپ کے والد جیسے فادر جو ہے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی بیک پر ہیں تو آپ کو پھر ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا اب دعا کے والد نے کچھ اور باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نکاح نامہ منظر عام پر آنے سے پہلے تک تمام اقدامات صفر تھے. وہ اس چیز پہ بہت برہم ہے کہ ان کو کسی طرح سے بھی اعتبار میں نہیں لیا جا رہا اور پولیس جو ان کے ساتھ واضح طور پہ بات نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں چلا تھا کون سا CCTV کیمرہ, سب کیمرے چیک کیے گئے, کہیں دعا نظر نہیں آئی. ایجنسیز بھی یہ کہتی رہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. بچی کے گلاسز تک گھر میں موجود ہونا جو اس نے اس معاملے کو اور حیران کن بنا دیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچی کو بہلا پھسلا کر لے کر گئے ہیں. 100% وہاں سے کوئی آیا ہے, کوئی گینگ ہے, کوئی مافیا ہے. میں پہلے دن سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں, بدقسمتی سے ابھی تک میری بات کو سنا نہیں جا رہا ہے. یہ دعا زہرا کے والد جو ہیں وہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں جس کو کہ سنا جانا چاہیے. آخر میں آپ کو کچھ چیدہ پوائنٹ جو ہیں دعا زہرا کے والد نے جو سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے اس کے بتا دیتی ہوں. اس پر ایک تفصیلی ویڈیو میں آگے بنا رہی ہوں جس میں کچھ ایسے انکشافات, چشم کشا انکشافات ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کیس کتنا جلیبی کی طرح ہے اس وقت. دعا زہرا کے والد نے تفتیشی افسر پر سنگین الزامات لگائے. علی کاظمی صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسر نے اس کیس کو ہر اینگل سے نہیں دیکھا, جتنے بھی اسپیکٹس تھے انہیں کور نہیں کیا. لڑکی کے والدین کو بھی بروقت اطلاع نہیں دی گئی. دعا زہرا کے والد کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے جائیں, DNA کرائے جائے. سندھ پولیس یہ ثابت کر چکی ہے. نادر ریکارڈ کے مطابق بھی دعا کی عمر 14 سال ہے. سندھ میں 14 سال کی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا, نہ ہی پنجاب میں. دعا کے والد نے مزید استدعا کی کہ اغوا, ریپ اور زیادتی کے دفعات کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو نکاح خواہ ہے اور جو گواہان ہیں انہیں بھی نوٹسز جاری کیے جائیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. عدالت نے اس پٹیشن کو منظور کیا ہے. 19 مئی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. مزید اس حوالے سے اپڈیٹس اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.